Fight. Hey guys, apa khabar? My name is Syahril. So, hari ni aku nak cakap pasal styling vintage clothes dan tips lah sikit untuk membeli barang-barang vintage. In my opinion, video ni is a bit lah cheating. Sikit je cheating. Sebab barang-barang aku, most of it is barang-barang vintage already. So, sebelum ni pun aku buat video styling vintage lah juga. But, aku tambah tips untuk spice things up. Cop. Before kita start, aku just nak bagi sikit update on this hoodie. In my previous video, aku cakap pasal aku nak bagi an update and how aku bersihkan hoodie ni. Initially, the embroidery or whatever korang panggil entahlah ni is frayed. Sebanyak bulu-bulu dia dah tercabut. And also, poket dekat hoodie ni, poket dia dah terbuka sikit. So, aku bawa hoodie aku and a few of my t-shirts to a local tailor. Tailor ni is located at Metro Point Kajang. Usually aku tak pergi dekat sini, but kali ni aku sajalah nak try pergi Metro Point Kajang. For the t-shirts, aku just bawa a few of my t-shirts yang aku rasa terlalu panjang. Aku just minta dia potong dekat bawah tu sikit. Even staff dekat situ pun super friendly and sporting, especially sebab dia kasih aku shooting kat dalam bilik jahit. Hoodie aku ni memang sikit je yang nak kena betulkan, mostly just pocket je. And kalau korang ada mesin jahit and rajin nak buat kat rumah, korang boleh buat semua ni dekat rumah sendiri. Ni dia hasil lepas potong benang yang terurai dekat logo, tapi still ada a few kotoran yang aku tak boleh nak hilangkan lah. In my opinion, hoodie ni still ada a few stains yang aku tak boleh nak hilangkan. Tapi, it's still very wearable. Aku boleh pakai with a lot of things in my wardrobe. And bagi aku boleh just buat lasak je. So, untuk video outfit ni, aku akan menceritakan korang macam mana aku gayakan baju-baju vintage aku dan bagi korang tips lah untuk membeli barang-barang vintage yang sesuai untuk korang. Firstly, kita pakai baju putih Nike yang kita tak-in ke dalam seluar vintage Guess kita. Kita pakai aksesoris seperti jam, gelang dan kopiah. Kopiah favourite kita ni. Aku personally tak biasa kalau pergelangan tangan aku kosong, so aku prefer pakai jam dan gelang. Walaupun outfit ni bagi aku sangat simple dengan pakai t-shirt dan seluar jeans saja, tapi dengan pakai aksesoris, pakai bag dan tak-in, korang boleh nampak lagi bergaya daripada pakai biasa saja. Selain tu, aku nak ceritakan pasal seluar ni. Seluar ni initially size dia size 32. Tetapi aku bawa seluar ni yang aku jumpa pergi alter. So tak semestinya seluar ni korang tak muat ataupun korang jumpa satu barang vintage yang korang tak muat, korang tak boleh pakai. Korang boleh bawa baju-baju tu pergi alter dan suruh dorang kembangkan baju tu. Lepas ni pula, aku just tambah a simple grey Nike hoodie to this simple outfit yang kita dapat for free. Ada kisah dia macam mana aku dapat hoodie ni for free, korang boleh tengok in my previous vlog bundle video. Dengan menambahkan a hoodie yang very simple kepada a very simple outfit, kita boleh menghasilkan a new look dengan just menambahkan hoodie saja. After that, kita tak out t-shirt putih kita ni sebab nak mengkontraskan hoodie dengan seluar kita. Kalau tak, perbezaan seluar dengan hoodie tu terlalu ketara. Kita letak t-shirt putih tu untuk blendkan hoodie dengan bawah tu lebih nicely lah. So dia tak terlalu kontras yang harsh sangat. And kita pakai kasut Nike Skies with white socks. Selain tu pula, aku nak cakap pasal tips membeli barang-barang vintage pula. Usually kalau kita pergi kedai-kedai bandar, memang kita akan selalu jumpa lah baju-baju yang in bad condition macam koyak, kotor or lusuh. But kalau korang rajin and memang nak baju-baju macam tu, korang boleh beli and put in some hard work untuk cucikan baju tu, restore it at least to be in good condition. For this next outfit, kita pakai a vintage Levi's 501 in light blue wash. As usual, kita tak-in t-shirt putih kita and kita jangan lupa pula untuk pakai tali pinggang.
For shoes, kita pakai kasut H&M Derby yang gaya macam ala-ala Doc Martin sikit. And then kita pakai a Uniqlo leather jacket. Outfit ni memang aku nak menunjukkan gaya-gaya macam punk or 70s London punk scene. But bagi aku kurang menjadi sebab aku rasa seluar aku tu kurang sesuai with this whole outfit. And inilah tips untuk membeli barang-barang vintage, which is barang-barang bundle ni is the best way for you to try out new style and look dengan harga yang sangat murah. Korang boleh jumpa macam-macam jenis rupa seluar, baju and jacket dengan harga yang murah. So korang boleh try macam-macam gaya. Kepahal. For this next outfit, kita pakai Vujade cargo pants. This is my favorite pants right now sebab it gives a very military look, and almost every outfit yang aku buat dengan seluar ni memang akan nampak cun gila. As usual, kita akan tuck in baju kita ke dalam seluar cargo pants ni. Bila kita tuck in baju dalam seluar ni, sebabkan seluar ni cawat or rise dia sangat tinggi berbanding dengan seluar lain yang aku ada. So bila kita pakai seluar macam ni, korang akan nampak lebih tinggi daripada biasa sebab kaki korang akan nampak lebih panjang. For shoes, kita pakai kasut Derby yang sama, dan outfit seterusnya kita akan maintain seluar dan kasut yang sama. Then kita pakai a vintage Chicago Bulls varsity jacket. Aku memang sangat suka the details on this jacket. The details dekat tangan, the details on the back, aku memang suka gila. And jacket ni aku dah alter, and after aku alter, aku suka gila how it fit with this outfit sebab dia nampak macam aku pakai a cardigan. Seterusnya, tips untuk membeli barang-barang vintage ialah you won't know something will fit you until you try it. So kadang-kadang kita jumpa barang ni and barang tu kita rasa macam tak sesuai untuk gaya kita and rasa macam pelik, but kalau korang actually try to make an outfit daripada barang tu, korang akan surprise macam-macam jenis fit yang korang boleh buat. After this, kita akan go for a tactical vest or macam jacket pancing to embrace the whole tech wear vibe of this outfit. And yes, rak baju aku tu memang macam nak oboh. The tactical vest ni aku beli from a carousel seller for about RM20. While looking at this outfit, I really felt like I was inspired by Skepta and Sanjeev. Looking at their outfit memang inspired aku untuk make an outfit similar to this. I really like the versatility of the vest and that the layering piece is not as hot as a jacket or a hoodie. Then tips yang aku nak share about buying vintage clothes ialah tak semestinya barang tu murah, kualiti dia tak elok. With vintage clothes, sometimes it is the opposite. Barang murah pun korang boleh dapat kualiti 10 kali ganda lebih elok daripada barang daripada fast fashion macam H&M or Cotton On. Kualiti dia memang most of the time terjamin sebab most of bundle shops akan go for barang daripada US or Japan. This last two outfit is almost the same lah. Aku pakai my vintage Harley Davidson t-shirt that aku tunjuk multiple times dah throughout all of my past videos. I really like the pairing of the tops with the bottom. Dia nampak macam ala-ala grunge mixed with military style sikit. Again, bila pakai a simple fit with just a t-shirt, accessories memainkan peranan yang besar untuk buatkan outfit tu look interesting and unique. My tips for this is to mix and match between something new and old rather than korang pakai the whole outfit fully vintage or vice versa. So mix and match new and old could give it a more of an interesting look. For this very last outfit, kita pakai a Dickies workwear jacket that we also got from my previous bundle vlog. Kalau korang perasan, aku tengah lipat collar jacket aku ni untuk membenarkan design baju aku tu menyala sambil pakai jacket ni. This is a very classic jacket that has been worn countless times. Kita just layer this jacket over my t-shirt to give it an all black look and to tone down the graphic on the t-shirt.
The last and final tips of buying vintage clothes that I want to share with you guys is to buy clothes yang korang boleh pakai with a lot of different outfit. Kadang-kadang kita beli something sebab design dia lawa or the colourful, but then bila kita actually nak pakai baju tu, dia tak give us a lot of variety to wear it. In my opinion, kalau korang tak berapa confident with your own style, it is safer to buy something that is basic and plain rather than something yang colourful that will give you only 1 or 2 outfit to wear it with. So that is it guys. Jangan lupa komen dekat bawah apa outfit favourite korang and apa opinion korang tentang tips-tips aku. Aku tahu some of it tak berapa make sense, but aku rasa it still is a valid point for buying vintage clothes. Macam biasa guys, jangan lupa like, comment, subscribe and everything. Also, kalau korang interested to see more fit pic, follow IG aku. Aku ada banyak gambar-gambar kat situ yang korang boleh buat as a reference. And see you guys in the next video. Ciao.